Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughat tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua. Malam ini kita masih melanjutkan Ad-Darsu Ats-Tsaminu wal Ishrun, daras yang ke-28 seputar al-fi'lul mu'talul lam atau fi'il naqis. Akhir Islam apa itu fi'il mu'tal naqis? Fi'il yang huruf ilahnya pada huruf lam. Huruf ilahnya pada lam fi'il. Lam fi'il. Contohnya ini. Islam Da'a da'a. Ini contoh dari fi'il mu'tal nakis. naqis. Da'a. Nah, huruf ilahnya yaitu alif pada Wow. lam fi'il. Pada lam fi'il di ujung alifnya kan? Pada lam Lamul fi'il. lam fi'il da'a di ujung kan? Da'a. Itu fi'il naqis. Kalau qala huruf ilahnya Tengah pada ain fi'il. ain fi'il. Qala itu fi'il apa? Qala Ajwaf. ajwaf. Da'a naqis. Wa'ada fi'il apa ini? Pada huruf fa fi'il. Mu'tal apa? Wa'ada Misal 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 gitu. Kita mu'tal naqis di ujung huruf ilahnya da'a. Dan da'a ini mu'tal naqis bab yang ke yang pertama. babul awal, wazannya fa'ala Mulu. fa'ala fa'ulu. Sahih. Berarti mudhari'nya apa? Da'a Yad'u. yad'u. Amarnya Ud'u. ud'u. Ya, akhir Islam kita merujuk tasrifnya. Dana. Kalau da'a artinya mengajak berdoa. Dana mendekat. Dari madi akhir Islam, fi'il naqis dana Nah. huwa Huwa dana huma danawa hum danau. Hiya danat huma danata hunna danauna. Anta danauta antuma danautuma antum danautum. Anti danauti antuma danautuma antuna danautunna. Ana danautu nahnu danauna. mudhari'nya huwa Huwa yadnu huma yadnuani hum yadnuna. Hiya tadnu huma tadnuani huna yadnuna. Anta tadnu antuma tadnuani antum tadnuna. Anti tadnina anti antuma antuma tadnuani antunna tadnuna. Ana adnu nahnu nadnu. nah, amarnya Udnu. amar udnu Udnu anta udnu antuma udnuwa antum udnu anti udni antuma udnuwa antunna udnuna. itu contoh tasrif fi'il mu'tal naqis min al-bab al-awwal da'a yad'u. Doa. Islam Afwan. kira ambil contoh selain daripada dana. Da'a sama. Udah tadi. Selainnya
Ah, naja. Naja. Ya, Ya. tasrif. Huwa. Naja, najawa, najau, najat, najata, Sa- najauda, najauta, najautuma, najautum, najauti, najautuma, najautunna, najautu, najauna. Sahih. Mudhari. Ah, Yanju. yanju, yanju, yanjuani, yanjuna, tanju, Hmm. tanjuani, ah, yanjuna, tanju, tanjuani, tanjuna, tanjina, tanjuani, tanjuna, anju, nanju, Hmm. Amal. unju, Hmm. unju, unjua, Yanju. unju, unji, unjua, unjuna. Bagus. Ramli, syukran. Afwan. Santa. Abu Uwais, silahkan. Contoh lainnya selain dana. Akid babak pertama. Goza tat, goza. Goza, goza. Terus tasrif. Goza, gozawa. Tat. Bentar. Goza, gozawa. Gozau, goza, gozau. Gozat, gozata. Gozauna, gozauna. Gozauta, gozautuma. Gozautum, gozauti. Gozautuma, gozautuna. Gozautu, gozauna. Mudhari. Gozai. Taruh. Mudorenya apa nih? Susah dah. Yadgauna. Kata. Goza. Goz. Yadgauna. Tahu tak ribet kata. Goza tahu ditulis dulu tak? Dengerin baik-baik, Apa? dengarkan baik-baik, dengerin baik-baik, dengerin Ya. baik-baik, dengerin baik-baik. Ya tahu ribet tuh belum ditulis. Yazu. Ya. Yazu, yazuani, yazuuna, yazuani, tajuani, yajuuna, yajuani, tajuani, tajuina, tajuani, tajuuna, tajuna, naju. Syukran, Bu Wes. Akhir-akhir, selain dana, ya, Nah, Ustaz. kan? Mana? Yang nah, ulangi. Ustaz, Selain dana apa? naha ada Ustaz. Ulangi. Selain dana bukan naha. Saja. Ah. Terus tasrif, huwa. Huwa saja. Huma sajawa. Hum sajau. Hiya sajat. Huma sajata. Hunna sajauta. Antuma Ulangi. Hunna. hunna sajauna. Anta sajauta. Antuma sajautuma. Antum sajauti. Anti sajauti. Ulangi. Antum.
Antum sajautum, anti sajauti, antuma sajautuma, antuna sajautunna, anna sajautu, nahnu sajauna. Mudhari. Mudore huwa ya saja yasju Ustaz. Terus Yasju huma yasjuani hum yasjuna hiya yasju huma ulangi. Hiya hiya yas iya ya ya tasju hiya tasju huma tasjuani hunna hunna yasjuna anta tasju antuma tasjuani antum antum tasjuna anti tasjina antuma tasjuani antuna tasjuna ana asju nahnu nasju. Amar Amar usju amar usju us usjua usju usji usjua usjuna. Syukran Akhi Akil. Akhi Ma'mun selain dana Salah. salah. Tasrif kan? Huwa Huwa tala. Huma talawa. Hum talau. Hiya talauta. hiya ulangi. Hiya talat. Huma talata. Hunna talauna. Anta talauta. Antuma talautuma. Antum talautum. Anti talauti. Antuma talautuma. Antunna talautunna. Ana talautu. Nahnu talauna. Mudhari. Huwa yatlu. Huma yatluani. Hum yatluna. Hiya tatlu. Huma tatluani. Hunna yatluna. Anta tatlu. Antuma tatluani. Antum tatluna. Anti tatlina. Antuma tatluani. Antunna tatluna. Ana tatlu. Nahnu ana atlu. Nahnu natlu. Amar Amar utlu. Utlua. Utlua. Utli. Utlua. ulangi. Coba ulangi sekali lagi. Amar utlu. Utlu. Utlua. Utlua. Antum Antum utlu. terus Utli. Utlua.
utluna. Nah, itu oke. Pak Mun bagus. Alhamdulillah. Contoh mu'tal nakis bab keberapa Pak Mun? Bab pertama ini ya. Minal babi. Oke, Makmun. Bab keberapa ini? Oke, Makmun ada? Bagus jaringan. Oke, Rustam. Oke, Makmun ini bab keberapa? Minal bab. Pertama. Bab pertama. Kembali ke akhir Rustam. Kita bab kedua. Masya. Masya. Mudhari'nya Yamshi. yamshi. Amarnya Imshi. ini pun mu'tal nakis tapi minal bab Babi Sani. abisani. Fa'ala yafiru. Contoh lainnya jana. Jana memetik, menuai bisa. Sama kan? Nah, Jana mudhari'nya ya jeni. amar Ijni. ini. Ya madi huwa Huwa jana. Huma janaya. Hum janau. Hiya janat. Huma janata. Hunna janaina. Anta janaita. Antuma janaituma. Antum janaitum. Anti janaiti. Antuma janaituma. Antunna janaitunna. Ana janaitu. Nahnu janaina. mudhari'. Yajni. Huma yajniyani. Hum yajnuna. Hiya tajni. Huma tajniyani. Hunna yajnina. Anta tajni. Antuma tajniyani. Antum tajnuna. Anti tajnina. Antuma tajniyani. Antuna tajnina. Ana ajni. Nahnu najni. Amarnya Ijni. ini. Antuma Antuma ijniya. Antum ijnu. Anti ijni. Antuma ijniya. Antunna ijnina. Syukran akhir Rustam. Apa Ustaz? Akhir Ramli. Selain daripada jana Sa'a Ustaz. Berusaha. bukan. Sa'a bab 3. Sa'a yas'a. Bukan yas'i. Apa itu? Ramli. Oh iya. Berjalan tadi apa? Masa. Masya. Mudhari'nya Yamsi. amar. MC. Ya. Huwa masya. Masaya, masau, masata, masaina, masaita, masaituma, masina. Masyaiti. Oh, Anti? masaituma, masaitunna. Masaitu, masaina. Mudhari'. Yamshi. Yamsi, yamsiyani, yamsuna. Tamsi, tamsiyani, tamsina. Tamsiyani, tamsuna. Tamsiyani, tamsina. Namsi. Anti tamshi. Tamshina. Tamsina. Amar. MC, MCya, MCU, Bukan MCya, imsyu. Bukan imsyu. Imshi, imsya, IMSU,
Hmm. MC, imsiya, imsina. Nah, syukran akhi Ramli. Afwan, Ustaz. Akhi Akil bisa? Jana. Ham. Jana. Selain dari jana bisa? Hada Ustaz. Hada yahdina. Huwa hada. Wa hada. Huma hadaya. Hum hadau. Hiya hadat. Hmm. Huma hadata. Kunna hadaina. Nah, Anta hadaita. Antuma hadaituma. Antum hadaitum. Anti. Anti ha hadaiti. Antuma hadaituma. Antunna hadaitunna. Anna hadaitu. Nahnu hadaina. Mudhari yahdi. Mudhari yahdi ya Ustaz. Yahdi huma iya ada. Huma yahdiyani hum yahduna hiya tahdi huma tahdiyani kunna tahdina anta Ulangi. kunna Kunna. yahdina anta tahdi anta tahdi anta tahdi antuma tahdiyani antum tahdina antuma tahdiyani antunna tahdina ana ahdi nahnu nahdi. Bagus. Nahnu nahdi. Amarnya. Amarnya ihdi ya Ustaz. Mm-mm. Ihdi Nah, ihdinas sirat. ihdi Kan? inam Ustaz. Ihdi ihdiya ihdu ihdi ihdiya ihdina. Nah, syukran. Ya Akil. Santa. Akhi Ma'mun. Selain dari jana. Apa ya? Mata ya Ustaz. Masya udah tadi. Kalau mata, Apa? mata Mata apa? Mata kapan? oh, Kapan? ya. Itu kata tanya. Kata tanya. Kalau mau kodo. Kodo. Nah, kalau Huwa. kalau huma kalau ya hum Hmm. kalau hiya qadat huma qadata kunna qadaina Nah. anta qadaita antuma qadaituma antum qadaitum Nah. Anti. anti qadaiti antuma qadaituma antunna qadaitunna ana qadaitu nahnu qadaina Sah. Mudhari. mudhari huwa yaqdi huma yaqdiyani hum Sah. yaqduna Nah. Iya. hiya taqdi huma taqdiyani kunna Sah. yaqdina Sah. anta taqdi antuma taqdiyani antum
takduna, anti takdina, antuma takdiani, antunna takdina, ana Naam. akdi, nahnu nakdi. Nakdi. Amarnya. Amarnya ikdi, ikdia, ikdu, ikdi, ikdia, ikdina. Nah, ihdina. Syukran akhi Ma'mun. Abu Uwais mau coba nakis bab kedua. Ya, Tet. Roma. Madi. Roma, ya. Romaya, Romau, Romat, Romata, Romaina, Romaita, Romaituma, Romaitum, Romaiti, Romaituma, Romaituna, Romaitu, Romaina. Mudore, Guru. Yarmi, ya. Ah. Yarmi, Yarmiani, Yarmuna, Tarmiani, Yarmina, Tarmiani, Home ya. Home Yarmuna, Yarmuna. Anta, Tarmi, Antuma, Tarmiani, Antum, Tarmuna, Anti, Tarmina, Antuma, Tarmiani, Antuna, Tarmina, Ana, Armi, Nahnu, Narmi. Amar. Irmi, Irmiyani, Irmiyah, Irmuna, Irmu, Irmi, Irmiyah, Irmina. Alhamdulillah, syukran. Wes. Teruskan kita bab ketiga. Mutal nakis bab ketiga ya, Kiristam. Nah, Ra'a sama dengan naha. Naha mudornya apa? yanhi. Ulangi. Naha Naha yanhi. ulangi, itu mah bab kedua. Masya yamshi. Naha yanha. Naha yanha. Mana? Yanhi. Madi. Huwa naha huma nahaya hum nahau. Hiya nahat huma nahata hunna nahaina. Anta nahaita antuma nahaituma antum nahaitum. Anti nahaiti antuma nahaituma antuna nahaitunna ana nahaitu nahnu nahaina. Mudore. Yanha. Yanha huma yanhayani hum yanhuna. Hiya tanha huma tanhayani hum yanhaina. Hunna gitu. Hunna yanhaina. Anta tanha antuma tanhayani antum tanhauna. Anti tanhaina antuma tanhayani antunna tanhaina. Ana anha nahnu nanha. Amarnya anta Inha. Inha antuma inhaya antum inhau. Anti inhai antuma inhaya antunna inhaina. Itu Kiristam nakis minal babi Minal babi rabi.
Minal babi. Minal babi salis. Babi. Bab keberapa? Ketiga. Iya urutannya kan. Dari pertama tadi kan. Da'a. Pertama masya. Kedua ra'a. Ketiga urutannya. Ketiga. Nah, Nah, jangan lengkap. Langsung keempat. Belum. Keempat kan? nah, tiga. Nah, ketiga. Nah, yanha. Fataha yaftahu. Asalnya Nah, nahaya. Yan. nah, yan yan yanha. Yanhayu. Yaftahu. Ya kan? Nah, Kalau masya. Asalnya masyaya. masyaya. Yamshayu. Kalau Yamshayu. da'a asalnya Da'au. Da'awa. da'awa. Nah, yada'u. Yad'uwa. Yada'u. Yad'u. Seperti yaktubu. Oh ya. Kataba yaktubu. Naha berarti nahaya. Nahaya. Yanhayu. Yanhayu. Bisa akhir Islam. Bisa Ustaz. Al-Quran. Afwan. Akhir amli. Naha. Selain daripada naha. Tadi itu. Ro'a Ustaz Enggak, yang mengemban tadi itu yang sebelumnya. sa'a. Nah, sa'a bil ain. Nam. Ya kan? Nam. Sa'a mudhari'nya. Yas'a. Amarnya. Ir'a. Is'a. 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 Huwa sa'a. Sa'a sa'aya. Sa'au. Sa'at. Sa'ata. Sa'aina. Sa'aita. Sa'aituma. Sa'aitum. Sa'aiti. Sa'aituma. Sa'aitunna. Sa'aitu. Sa'aina. Nah, mudhari'. Yas'a. Yas'a. Yas'ayani. Yas'auna. Tas'a. Tas'ayani. Yas'aina. Tas'ayani. Tas'auna. Tas'aina. Tas'ayani. Tas'aina. As'a. Nas'a. Nah, Is'a. amarnya. Is'aya. Is'a. Is'ai. Is'aya. Is'aina. Bagus. Akhir amli. Apa? Akhir selain naha atau saat bisa. Hawa Ustaz. Akhir apa? Hawa Ustaz. Hawa yahwa. Hawa Hawa Yahwa. yahwa. Kita lihat kamus ya. Iya. Menjatuhkan jatuh cinta Pak. Ada hawa yahwa, hawa yahwi. Coba lihat kamus. Lebih pas gitu biasanya. Hawa yahwa, na'am. Hawa yahwa. Kalau hawiya yahwa ada juga hawa yahwi juga tuh ada. Hawa yahwi jatuh. Hawa Dari Yahwi. tinggi. Itu hawa yahwi bab berapa kalau hawa yahwi? Hawa ya keempat ya Ustaz. Kita belum keempat. Hawa Ketiga ya, yahwi. ketiga ini Hawa Yahwi. Bab keberapa? Ketiga tulis. Hawa yahwi, masya yamshi. Oh ya kedua Ustaz. Kalau Yahwi. hawa yahwa. Oh Yahwa itu ya ketiga baru. Tapi dia Ada dua. ada dua huruf ilat. Ada dua huruf ilatnya. Ini. Ya kan? Ada dua huruf ilatnya kan? Ustaz. Pakai satu aja, berarti nggak masuk dia.
Dia bukan fi'il nakis, fi'il akil bukan. Oh bukan ya, ya. Hmm. Oh, Yang lain. yang lain apa lagi? Oh, Emang jarang sih dia. Agak jarang ya. Ini aja nih. Mengembala. Ra, ain, alif. Roma juga Agak masuk ini jarang. set. Kan Apa? Roma set. Roma Roma udah babus tadi bab kedua. Aris nggak Mas? Roma ya. Yarmi. Yarmi nggak mungkin. Oh mungkin ya. Dan tadi kan dijawab. Tadi kan dijawab tadi. Udah. 6. Ini. Ra'a, Ro'a, yar'a. yar'a tuh. Mengembala rumput. Ya kan? Bab 3 kan? 6 set. Ro'a, Yang baru yar'a. nakis. Huruf ilatnya berapa nih? Ya, ya. Huruf ilatnya ada berapa? Ada 3 set. Huruf ilatnya ro'a ada berapa? Ro'a 1 set. Ada berapa? Tuh. 6, nggak 2. Ya, Ya, 1 set. tasrif ya. Tasrif. Ra'a huwa ra'a madhi. Huwa ro'a huma ro'aya. Hum hum ro'au ro'a ro'au ro'au hiya ro'at huma ro'ata kunna ro'aina anta ro'aita antuma ro'aituma antum ro'aitum anti ro'aiti antuma ro'aituma antunna ro'aitunna anna ro'aitu nahnu ro'aina. Ra'aina. Gitu. Oke. Bedanya Mudhari'nya. yar'a ya. Yar'a yar ayani yar auna hiya yar yar'a Iya. huma Tar. hiya tar'a huma tar'ayani hunna yar aina anta tar'a antuma Bagus. antuma tarhayani antum tarhauna anti tar'aina antuma tar'ayani antuna tar'aina ana ar'a saja. Ar'a Ar'a. nahnu nar'a Nar'a. nar'a. Amarnya. Amarnya ya inha in ir'a ir'a ir ir'a aya ir'a au ir'a a ir'a aya ir'a aina Ir'aina. Syukran. apa Akhir bagus. Akhi Ma'mun, contoh lainnya bisa ada nggak? Sa'a. Sa'a boleh. Huwa sa'a. Sa'a yas'a. Huma yas'aya. Hum yas'au. Madi. Madi dulu ya. Alam. Hum sa'au. Hum sa'au. Hiya. Hiya sa'at. Huma sa'ata.
hunna sa'aina. Hunna sa'aina. Sa'aina. Anta Anta sa'aita. Antuma sa'aituma. Antum sa'aitum. Anti sa'aiti. Antuma sa'aituma. Antunna sa'aitunna. ana Ana sa'aitu. Nahnu sa'aina. sah. Mudhari' baru Huwa yas'a. Huma yas'ayani. Hum yas'auna. Hiya yas'a. Tas'a. Hiya hiya tas'a. Hiya tas'a. Huma tas'ayani. Hunna yas'aina. anta Anta tas'a. Antuma tas'ayani. Antum tas'auna. Anti tas'aina. Antuma tas'ayani. Antunna tas'aina. Ana as'a. Nahnu nas'a. bagus. Amar Amarnya is is'a, is'aya, is'au. Is'ai, is'aya, is'aina. syukran. Imakmun bagus. Abu Uwais selain sa'anaha boleh? Roa tak ada. Roa Bukan. bisa nggak Tad? Bukan. Bukan ya? Ini aja naha. Nah. Huwa naha. Huma nahaya. Hum nahau. Hiya nahat. Huma nahata. Huna nahaita. Nahina. Anta nahaita. Anta nahaita. Antum nahaituma. Anti nahaiti. Antuna nahayatuna. Antuna hayanaituna. Ana nahaitu. Nahnu nahina. Mudhari wa yanha. Huma yanhayani. Hum yanhauna. Hiya tanha. Huma tanhayani. Huna tanhaina. Anta tanha. Huna yanhaina ya. Anta tanha. Antum tanhayani. Antuma tanhayani. Antum tanhauna. Anti tanhaina. Antuna tanhaina. Ana anha. Nahnu nanha. Amarnya huwa irha. Inha. Huwa inha. Inhaya. Inhawa. Inhai. ulangi. Anta inha. Anta inha. Antuma inhaya. Ini apa tadi? Antum inhau. Anti inhai. Antuma inhaya. Antun
Antuna in haina. Syukran Abu Ulis. Mantap, Selesai. Tiga. Akhir Rustam, bab keempat terakhir ya. Masih ada? Akhir Rustam. Nah, Nasiya naqis juga. Minal bab. Rabi. Rabi. Mudorenya apa? Nasiya yansa. Amarnya? Insa. Insa. Lupa. Tasrif ya. Seperti nasiya adalah Rodiya. radiya. Huwa. Huwa nasiya. Huwa radiya. Huwa radiya. Huma radiya. Hum radu. Hiya radiyat. Huma radiyata. Hunna radina. Anta radita. Antuma radituma. Antum raditum. Anti raditi. Antuma radaituma. Antunna raditunna. Ana raditu. Nahnu radina. Mudore. Yarda. Huma yardayani. Hum yarduna. Hiya tarda. Huma tardayani. Hunna yardaina. Anta tarda. Antuma tardayani. Antum tardawna. Anti tardaina. Antuma tardayani. Antunna tardaina. Ana arda. Nahnu narda. Amar. Irdi. Irda. Irda. Seperti inha tadi kan? Inha. Irda. Irda. Irda antuma irdaya antum irdau. Anti irdai antuma irdaya antunna irdaina. Syukran. Rustam selesai kan? Tasrifannya. Syukran akhir Rustam barakallahu. Akhiran beli selain radiyah khasiyah. khashiyah. Fadal. Khashiyah. Khashiyah. Khasiyah, khasiyat, khasiyata, khasina, khasita, khasituma, khasitum, khasiti, khasituma, khasitunna, khasitu, khasina. Yakhsha. Yakhsayani, yakhsawna, tahsayani, tahsayna, tahsayani, tahsawna, tahsayna, tahsayani, tahsayna, akhsa, nahsa. Amar. Ihsaya, ihsaw, ihsaya, ihsayna. Syukran. Kata bagus. Ma'mun selain radiyah. Ma'mun ada? Baqiyah bisa, Ustaz. Baqiyah. Bagus. Huwa baqiyah. Huwa baqiyah. Huma baqiyah. Hum baqu. Hiya. Hiya baqiyat. Huma baqiyata. Kunna baqina. Anta baqita. Antuma baqituma. Antum baqitum. Anti baqiti. Antuma baqituma. Antunna baqitunna. Ana baqitu. Nahnu baqina. Mudhari. Yabqa. Huwa yabqa. Huma yabqayani. Hum yabquna. Hum yabquna. bukan hum
hum, hum yabqa afwan. Yabqauna. nah, yabqawna, yardawna, Yabqauna. yansawna. Hiya tabaqa. Huma, Huma tabaqaina. Anta. ulangi. Huma, Huma yabqaina. Huma ta, tabaqayani. hunna, Hunna yabqaina. anta, Anta tabaqa. Antuma tabaqauna. Antuma an- tabaqayani. Antum tabaqauna. Anti tabaqaina. Tabaqaina. Antuma tabaqayani. Antunna tabaqaina. ana, Ana tabaqa. Nahnu nabaqa. ana, Ana abaqa. Nahnu nabaqa. bagus. Amarnya, Amarnya anta ibqa. An- eh, Antuma ibqaya. Antum ibqau. Anti ibqai. Antuma ibqaya. Antunna ibqaina. bagus. Akhi Ma'mun, syukron. Akhi Akil, bab keempat. Tadi Selain, Ustaz, udah belum? Nasia Ustaz. Nasia Ustaz. Nah, huwa nasiya. Huwa nasia, huma nasia, hum nasu, hiya nasiat, huma nasiata, hunna nasina, anta nasita, antuma nasituma, antum nasitum, anti nasiti, antuma nasituma, antuna nasitunna, anna nasitu, nahnu nasina. Mudhari. Mudorenya yansa, huma yan nasia yan sayani, hum yan sauna, hiya ya nasia, huwa tansa dan tansa, Iya. hiya tansa, tansa ya sudah Hiya tansa. hiya Huma. tansa, huma tansayani, hunna yarsaina, anta tansa, antuma tansayani, antum tansauna, anti tansauna, antuma tansayani, Ulangi. Anti tansaina, anti tansaina, antuma tansayani, antuna tansaina, ana ansa, nahnu nansa. Amar. Kemudian insa, insaya, insawa. Ini, ulangi. Insa, insaya, insa. Antum. Insawa Ustaz ya. Antum insa Ustaz. Antum. Insau Ustaz. Antum insau. Anti insai. Antuma insaya. Antum insaina. Insaina. Syukran. Akil bagus. Alhamdulillah. Abu Uwais, selain
Bisa, Radia? Lakia tat. Nah, bagus. Lakia. Huwa. Lakia. Huma. Lakia. Hum. Lakiyu. Iya. Hum. 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 Laku. Hum laku tat. Iya. Lakiat. Huma. Lakiata. Huna lakina. Huna lakina. Anta lakita. Antum lakituma. Antuma lakituma. Antum lakitum. Ante lakite. Antuma lakituma. Antuna lakituna. Ana lakita. Lakitu. Nanu lakina. Mudhari. Yalqa. Huwa yalqa. Huma yalqayani. Hum yalquna. Ulangi. Iya. Hum yalquna tat. Hum yalquna. Hum yalqauna. Bagus. Iya yalqo. Ulangi. Huma yalqoya. Hiya. Iya tarko. Iya talko. Iya talko. Huma talkoyani. Huna talko. Ya ini. Ulangi. Huna yalkoina. Anta yalko. Ulangi. Anta talko. Anta talko. Antuma talkoyani. Antum talkouna. Anti talkoina. Antum talkoyani. Antum talkoyani tat. Antuma talkoyani ya benar. Antuna talkoina. Ana talko. Ulangi. Ana alko tat. Ana alko. Ananu nalko. Amarnya ilko. Anta ilko. Antuma ilkoyani. Ilkoya tat. Antum ilkau. Anti ilkoya. Ulangi. Antum ilki tat. Antum ilki. Anti ilki. Anti ilki. Bukan. Ilkia tat. Ilkia. Ulangi. Bukan. Anti apa tat? Irdoi. Irdoi itu. Irdoi. Irdoi. Berarti ilki. Ilki tat. Belum benar. Ilkoi tat. Ilkoi tat. Ya ilkoi. Antum ilkoya. Antuma ilkoya. Antuna ilkoina tat. Alhamdulillah. Antuna ilkoina. Alhamdulillah. Ramli, kita latihan kalimatnya ya. Ramli ada? Ustaz. Da'a. Latihannya kita Ramli.
Wahid, artikan. Da'al imamun nasyara ila baitihi. Imam itu Imam itu mendua, Ustaz. Menyeru. mengundang orang Nasrani. Imam itu mengundang orang Nasrani ke rumahnya. Isnan. Al-hujjaju da'auna ila baladihim. Ila baladihim. Para haji itu. Para hijri itu mengundang kami Ke negeri. ke kampung mereka. Halasa. Ana da'autu Zainaba lil ghada'i amsi wa hiya ta'atni al-azbu al-madiyah. Saya mengundang Zainab untuk makan petang, makan semalam, dan dia mengundang saya minggu lalu. Arba'ah. Ada'autum zumalakumul qudama lil asai ya ikhwanu. Apakah kamu semua? Apakah kalian mengundang teman-teman nama kalian? Teman-teman kalian mengundang, apakah mengundang Apakah kalian mengundang kawan-kawan kalian yang lama? Apakah kalian kawan-kawan kalian mengundang kalian? Apakah kamu semua? Apakah kamu semua mengundang teman kalian yang lama untuk makan malam, Ustaz. Wahai ikhwan, khamsah. Mata da'autunal mudirata ilal baiti ya banati. Bilakah kalian mengundang kepala sekolah ke rumah wahai anak-anakku, wahai anak perempuanku. Wahal ja'at. Apakah dia sudah datang? Ulangi tanpa diartikan. Wahid. Da'al imamun nasyara ila baitihi. Al-hujjaju da'auna ila balatihim. Ana ta'autu Zainaba lil ghada'i amsi wa hiya ta'atni al-azbu al-madiyah. Ada'autum zumala'akumul qudama lil asya'i ya ikhwanu. Mata da'autunnal mudirata ilal baiti ya banati wa hal ja'at. Saya kurang Ramli, bagus. Afwan Ustaz. Susah Ustaz, saya belum bahasa Melayu kurang sedikit paham Ustaz. Labas. Boleh bahasa lainnya. Nah. Akhiram Rustam mudhari sekarang. Wahid. Nah. Yad'ul imamun nasara al-ana ila baitihi. Imam itu akan mengundang orang-orang Nasrani sekarang ke rumahnya. Isnan. Jiranuna yad'unana lil asya'i daiman. Tetangga kami mengundang kami untuk makan malam selalu. Ana ad'u Zainaba lil ghada'i wa hiya satad'uni al-asbu'al qadima insyaallah. Saya akan mengundang Zainab untuk makan malam
untuk makan. untuk makan siang. Hmm. Dan dia Dan akan mengundang saya minggu lalu, insya Allah. Minggu minggu depan. qadim. Minggu depan, insya Allah. Sahah. Arba'ah. Mata tad'una zumala al-asya'i ya ikhwan. Lil asya'i. Lil asya'i ya ikhwan. Kapankah kalian mengundang teman-teman kalian untuk makan malam, wahai ikhwan? Khamsah. Khamsa mata tad'una zamilatil asya'i ya banati. Kapan Kapan? kalian mengundang? Kapankah kalian mengundang teman-teman kalian untuk makan malam, wahai anak-anak perempuan? Nah, gitu. Tanpa diartikan. Ini buturannya ya. Nah, Wahid. yad'u limamu Nasara al-ana ila baitihi. Jiranuna yad'unana lil asya'i daiman. Gitu. Rasa. Ana ad'u Zainab lil ghada'i wa hiya satad'uni al-asbu'al qadima insyaallah. Mata tad'una az-zumala lil asya'i ya ikhwan. Mata tad'una zamilatil asya'i ya banati. Nah, itu contoh-contoh kalimat mu'tal naqis bab yang Keempat. da'a. Ke pertama. Pertama, da'a yad'un. Syukran. Rustam. Akhi akhil masya minal bab. Lima bab eh 2 set. Nah, masya mudhari'nya, Midorinya yamsi, amarnya imsi. imshi. Ya, contohnya madza wahid. Maja fa'altum fi haqli ya auladu. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan di dalam lapangan, wahai anak-anakku? Ladang, di ladang. Ladang ya, di ladang. Qalu Qalu masaina ilal asjari summa jaraina ilal nahri. mereka Mereka berkata, berkata, masaina kami masya artinya apa? apa lagi? Masya Berjanji ya, Ustaz. berjalan. Berjalan. Kami berjalan Kami berjalan dari Asjari. Kami berjalan ke asjar, pohon. Wah, kami berjalan ke pohon untuk Kemudian berlari. Kemudian berlari ke Sungai. Kemudian berlari ke sungai. Ulangi wahid. Wahid, maja fa'altum fil halq haqli ya auladu. Qalu masaina ilal asjari summa jaraina ilan nahri. Nah, segitu aja ya. Segitu saja kemampuannya, nggak apa-apa. Akhil. Syukran. Apa Ustaz? Akhi Ma'mun. Nah, Masya mudhari'nya apa nih? yamshi. Yamsi wahid. Maza. Maza taf'aluna bil haqli ya auladu. Apa yang Apa yang kalian sedang lakukan di kebun, wahai anak-anakku? yaqulun. Yaquluna namshi ilal asjari thumma najri ilal nahri. Mereka berkata, kami berjalan ke pohon, kemudian kami berlari ke sungai. Nah, syukran. Akhi Ma'mun bagus. Satu-satu ya.
Abu Uwais bab ketiga. Ra'a. Bab 3. Ra'a. Doa. Ini bab berapa dia Ra'a? Bab ketiga Tat. Contohnya Ra'a Hamidun. Roa Medun Jarohu fil suki. Hamid Saya melihat, bukan saya. Hamid melihat, oh ya, Hamid melihat. Hamid melihat berjalan di dalam pasar. Tetangganya. Oh, tetangganya berjalan di pasar. Tat. Tetangganya berjalan di pasar. Kan berjalan, mana berjalan? Ada berjalan. Oh, tetangganya di pasar, Tat. Di pasar, Tat. Dan Ma itu Jainaba fil fasli yauma. saya Saya tidak melihat Zainab di dalam kelas kemarin, hari ini. salah. Ro'at baituki kiton Ulangi. tahta. Ro'at baituki kiton tahta sariri. Baituki ya, Tat. Kiton tat. Ulangi. Ro'at bintuki kiton tahta sariri. Saya Anak perempuan perempuanmu itu tidak anak perempuanmu melihat kucing di depan ranjang. Anak perempuan kamu melihat melihat kucing di atas ranjang. Tahta. Di depan Tat, ya, di depan ranjang. Di depan ranjang. Tahta. Di atas Tat. Di bawah. Tahta tahu. Di atas Tat, Di bawah. Di bawah ranjang Tat. Di bawah ranjang, Tat. Akhir istam. Mudhari'nya. Ya, di bawah ranjang Tat. Nah, yaratta jiru jarahu fi suqi kulla yaumin. Pedagang itu melihat tetangganya di pasar setiap hari. Isnan. Ma yara Zainab fil fasil ana hal tagibu. Saya tidak melihat Zainab di pasar sekarang. Apakah dia tidak ada? Alasan. Ainal kittu al-ana arahu tahta sariri. Di manakah kucing itu? Sekarang saya melihatnya di bawah tempat tidur. Arba'ah. Naral khuyula fil huquli kulla yaumin ma ajmalaha. Syukran. Istam. Konten. Akhir Ramli. Bab keempat ya. Ramli ada? Nah, Ustaz. Berabe. Aradtu an astari milhan ya buqalu walakinni nasitu mahfazati. Saya ingin membeli milhan garam, Ustaz. Milhan garam. Wahai pedagang, tetapi saya lupa wahsyati, dompet saya. Alas, senang. Kana al-mudarrisu warqana li'annana nasina fatirana marwatan ukhra. Guru itu marah. Karena kami lupa buku marwatan ukhra. Sekali Yang lain. Maaf. Lain kali.
Sampai sini jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya,